Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shana Rabari Bara 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 Mandala Ramana. Urabandala Ramani Karava Shabari Karava Kramana Daramandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Ura ba 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 shaba ra ba 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 ra ba. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Uravatramani Karava Shabari Karavatramana Karavandala Rava. Uravatramana Karava Shabari Karavani Viravara Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Shabba ba 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 bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Shabba ba 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 bara 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 bara. तुम्हें महान 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 पे महान 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 महान. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaramani Karava Shabari Karavana Daramandala. Uravatramani Karavandala Ramana Daramandala. Hosanna, 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 Hosanna. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Ura ba 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 shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Ura ba 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 bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे दया करो. Hallelujah, Hallelujah. प्रभु यीशु को हमारे रक्त रमण को उतर परिशुद्ध करो. Hallelujah, पवित्र करो प्रभु हमें, कारण तुम्हें पवित्र हो. यही पवित्रता में तुम्हारा दर्शन पाई परिवनाई. पूरा वर्षावरी काला रवानी आदा रवानी खारा वंदा रमा. आवान करो दुर्बल करे तुम्हें तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो प्रभु. आत्मा मध्य आवान करो दुर्बल करे साहाଯ୍य करो दे. Hallelujah. अकथनीय आत्मनादर निवेदन करो दे उतर रवानी खारा वा. सत्य मंदिर धन्यवाद 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 करछु प्रभु. तुम्हार प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो. तुम्हें पूजा प्रशंसा गौरव पावे एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुम्हें सृष्टिकर्ता तुम छड़ा अन्य परमेश्वर नहीं. होली 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 होली. पूरा बाबा शाखाला रवानी खारवा. प्रभु तुम्हें कहलो जो माने मो प्रभु राष्ट्र से माने समर्थ चोर डकाय. पूरा वक्त्रमाने खारवा शाखाला रवा. मात्र उत्तम में सब आलोक में समान परिवंते जीवन दियंते. সেই ভাবে তুমি তোমার জীবন দাও প্রভু. হালেলুয়া, হালেলুয়া. এবং তদ্বারা তুমি প্রকৃত উত্তম মেষ পালক বলি তুমি প্রভু তুমি গণ্য হলো. হালেলুয়া, হালেলুয়া. ধন্য ধন্য তোমার নাম, ধন্য তোমার নাম, ধন্য. হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড. উরাবা শাখালা রামানি খাদা বন্দা রামা. যিশুঙ্গ নামর, যিশুঙ্গ নামর দয়া করো. তুমি জগৎ আসি তোমার সেই মহাপরিত্রাণ কর্ম তুমি সাধন করো. সমস্ত মানব জাতি নাই মাত্র অনেক তাহা জানতে नहीं. प्रभु ताहा ग्रहण करना
तेणु सेमानक निकट में तुम निमंते साक्षी स्वरूप हवाक पड़ो दया कर प्रत्येक दया कर आम दया कर तुम समर्थ लोक मान सर्वत्र तुम्हें दया कर प्रभु पवित्र आत्मा सहायता तुम साक्षी हाँपाई तुम्हें अनुग्रह कर दूरवत्र मानी खार वर्षा काल रवा तरे अनेक अनेक आत्मा प्रभु लाभ कर पार जीशु नाम आज मध्य सूर्य तुम्हें दियछ पवित्र आत्मा दान प्राप्त पवित्र आत्मा परिपूर्ण हाँपाई आओ प्रभु जहाँ बहुत परिमाण आओ प्रभु ना रही मंडली गुड़िक दया कर प्रभु खार वर्षा बारा कारबान तुम से महत्कर्म को तुम्हें त्वरान्वित कर प्रभु कारण समय सन्निकट जीशु नाम दया कर जो मान तुम्हें चक्षु खोली से आज सत्य ज्ञात होती पवित्र दान प्राप्त होती प्रभु से तुम्हें बहुल भाव में सर्वत्र व्यवहार कर इधार मानी खार मात्रा मान कार वर्षा खाला रवा जीशु नाम दया कर आह्वान करो सावधान सब तुम निकटे सुखाई हो तुम आत्मा कार्य यथार्थ रूपे और यथेष्ट भाव सारित हो तद्वारा आह्वान करो आंतरिक पुरुष निकृत मंडल निष्ठा प्राप्त हो शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुँ। मोर दया जुड़ी उठे मरणारे उत्तप्त हुए मोर दया जुड़ी उठे मरणारे उत्तप्त हुए तुम मिलना प्राण हुए यीशु तुम मिलना
Urabat pramanik kala bara 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 bandala rabana dara. Urabat pramana dara bandala rabani kharabat pramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh Lord, Amos, 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 Amos. Ura da 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 ba 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 bara 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 bara. Ura batramani karabandalla rabari bara batramana daramandalla rabana daramandalla rabba. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Ura baba bara 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 bara. Ura batramana daramandalla rabani bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shamani kala ramani asaramani tharamani kala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Biri 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 bara 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 bara. Ura batramani karabatramani kala rabana. Danya Jesus, 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 Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. Ura ba 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 ba. Ura mandala rabani kharaba shabari kala rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Man. Holy, 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 holy. See bara 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 bara. Udaramani daraba shabara bara 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 bara. Udaramani kharaba shakala ramani daravana daravana daravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Daramani kharaba shabara kala rabana daramandala rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Oh Lord, Hamar Sana Samer Sana Samer Sana Samer Sana Samer Sana. Urabatramani Kharaba Shabara Khala Rabana Darabanda Daraba. Udarabani Daraba Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pita Teri Aradhana ho, Jeevan Tujhko sauthaun,
হবে প্রার্থনা করুন। আমি তোমার সন্তান না প্রভু, তুমি আমাকে সুস্থ করিয়ে রক্ষা করিয়ে দাও। আমি নিজের নিয়ে প্রভু, তুমি মহান মুগন্নাপা, তুবা বানি নারানি না মামা নিনা রাখাবা। এই আত্মা মন নল দেইতে ধন্যবাদ। নিতে তোমার সেবা করিয়ে বেশিত দেইতে ধন্যবাদ। আমি দুয়ারিবা তুবা তুবা বাবা মানি মামা তিনা মানি নারা কিতারাবা। তুবা তুবা বাবা নিনা নাবা। ও যিশু তুমি দয়া করো, তুমি দয়া করো, দয়া করো। আমার বাবা রক্ত ছল পরিষ্কার করো। যেমন বর্ষরা তোমাকে পাপ করে সমর্পণ করবে, তখন সকাল তুমি পাপ করে জল দিও। বাবাকে মানব সুস্থকারী পরমেশ্বর তুবা তুমি জানা নিনা নামা নিনা চারা বাবা। जो जिसे दया करो ये देशो ना हमारे शांति के मुक्ति के आनंद के प्रभु सुस्त के हालेलुया विचा बाबा। ओ देश करते पानी को तुम्हें आत्मा डालिया परमेश्वर ये उनका काटी वंदा खाओ ये दिन को सब बड़े जल खाओ हालेलुया विचा बाबा। तुबा बिना बिना पितारा बाबा नीरा बाबा तुम्हें कहते जीवन सेवा करे ताको अन्न जल पर आशीर्वाद करता लोग दूर करता तेरे महान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू कहते निरंतर प्रार्थना करे सब बता धन्यवाद दुख रहे हो सुख रहे हो सबको बहुत करे तेरे महान धन्यवाद। मूर्ति माती काती निरंता नामना ते बात का कारण सामना मुख के मुख बाबा बाबा दीना राजी नाना बाबा मुख बाबा बाबा तो यीशु को दया करो, यीशु नाम रे दया करो, दया करो, दया करो। हालेलुया। मरी गए तुम्हें उठे काम ना करो तेरे महान ऊंचा ऊंचा नाम माने नारा तुमका जो पकड़ कर तुमको दे तुम साहस से तेरे महान हालेलुया। क्या बाबा रे बाबा मेरे का वास्ता में ले कपड़े पहनते हम तेरे महान उबा बिना मैंने ना उनका जो सोच बड़े विश्वास करेगा और वो कैसा अनुसार कर मूर्ति तेरे महान हालेलुया। तुम्हारा जी सवन लेके आओ तुम्हें तेरे पास ना सुनीता उत्तर देखा तुम्हें अपने तमाम दोस्तों आगन होता तेरे महान उबा बड़ी डरा की काना मामा ने न तो जैसे दासों में बहुत ज्यादा तुम्हें ना तो बड़ा दिया था तो जैसे आया तो दिया तो किया हम सब बात ना फिनिश करेगा ना सब बात करो ना तो मतलब सुस्त का दे दो तेरे महान हम तो आउटर जे हाथी दो वो तुम्हें ना बड़ा साफ नीचे कमन से तेरे महान पतंग पंछी भारत की बात ना राष्ट्र पर मुक्तर बता तुम्हें पूरा करिता वो गीत याद करो तांका परिश्रम तांका उठे की तुम से आओ तेरे महान मन आदि विश्वास के विश्वास करे और राष्ट्र मन को काम याद जो मन का प्यार से तो तुम्हारा वाक्य बड़ी तुम्हें याद तेरे महान धन्यवाद धन्यवाद तो जैसे ये देश में क्षेत्र में तेरा के वास्ते तुम्हारा क्या हम कितने का ये ना तो तुम्हारा रात बंद तो कर दीजिए यार वहां हो तुम याद एक और मान कर
Amen. एफिसियो 5 पर्वर 18 आउ 19 पदर लेखा अछि आउ द्राक्षारसरे मत न हो से तो अत्याचार जन्मे मात्र आत्मारे पूर्ण होई गीत स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो पुणी तुम हृदय ईश्वर को उद्देश्य संकीर्तन और गीत गान कर बाइबल लिखाई जोन 12 पर्व आ तार 48 पदरे प्रभु जीशु कहले मु जो सब वाक्य कही शेष दिन तार विचार कर वाक्य विचार कर बाइबल जहाँ लिखाई से अनुसार प्रभु विचार करेंगे आ समस्त मानव जातिर विचार करेंगे सबु जाति तांगर विचार सिंहासन सम्मुखें एकत्र हेबे लिखाई आज नवेम्बर मास 1 तारिख शनिवार आम मंडली सभा आम कि जन एकत्र उपस्थ अच्छे से भाव में गोटे समय आसो जो समय एमती आम मंडली उपस्थित एकत्र आर ना निज निज मंडली गुड़िक विभिन्न स्थान आम एकत्र हो मात्र प्रभु जीशुंकर विचार सिंहासन सम्मुखें आम एकत्र होगा पड़े आ विचार दिन एबे तो लिखाई थे महानुग्रह समय परित्राण दिन आउ से दिन चली जाइथिबो जेमिति आउ मशांग समय ठारू प्रभु जीशु जगत को आसिया पर्यंत ता व्यवस्थार जुग थिला 2000 वर्ष ताहा चली जाइछि आउ ता फेरी आसीबो नाही तार नीति नियम सब जाक बदली जाइछि एवं जीशु जगत को आसिया पर ठारू आउ वर्तमान चली अनुग्रहर जुग व्यवस्थार नियम एपरी थिला सबु व्यवस्था पालन करी गोटे जदि जने पालन करि परिबो नै सबु व्यवस्था लंघन करिवा दोष रे से दोषी साब्यस्त होतिला आउ एपरी केतक नियम थिला आउ जो द्वारा जेपरी कि गोटे व्यभिचार आउ कर्म विषय लेखा जे कौन लोक व्यभिचार कर्म रे धरा जीव पत्थर पके ताकू मरा हब किंतु वर्तमान अनुग्रह जुगे ताहा नाही एपरी भाव में सबकि विषय परिवर्तित होगी जाऊँगी मशांग आ पूर्वर सृष्टि आरंभ आला विवेकर जुग जो समय मनीष जहाँ भल मंद चिंता करी ताकू करिया को पड़ुथिला कारण मनीष को प्रभु बुद्धि ज्ञान देइछंती भल मंद विचार करिवार शक्ति देइछंती तदनुसार परमेश्वर सेमानकर मध्य विचार करुथिले
आउ तेणु से प्रथमे से विवेकर जोग गला तापर व्यवस्थार जोग गला एवं अनुग्रह जोग चली यहाँ शेष हम ये अनुग्रह जोग चलीज आउे जो से विचार समय आसो से मनुष्यर कौन सी पाप धर्मर क्षमा हम ना जहाँ से करुच्ची तदनुसार तार विचार करा कारण प्रभु यीशु निजे कहले जे कर्मानुसार प्रतिफल देवा पुरस्कार संग्रह नहीं कि मुझे आसुची शीघ्र करी आउ बेसी दिन यही कथा कहजीव ना प्रभु लोक मैंने यही कथा कहे ना जीशु शीघ्र आसुंच कही कहजीव जीशु आसीगले जीशु आसी जाइछंती तेणु जो से वाक्य अनुसार सब विचार करेंगे से विचार समय बड़ कठिन समय दयार समय नहीं टिके उणाविष अविश्वस्तता हेतु को प्रकार दंड मिल मनुष्य चिंता ही करना आम जहाँ बर्तमान भावुँ से दिन सेमती हम ना सब विपरीत विषय गुड़ाक सब देखा कारण दिनक गोटे स्वप्न मुझे देखिली गोटे बड़ गृह से आउ सब जाक प्रस्तुत कराई से गृहटा जने विशिष्ट लोक आसबे कही पुणी से विशिष्ट लोक आसिले राजा भलिया जने लोक तांको सहित आउ किछि लोक भी आसिछंती आउे से गृह भितर तांको से प्रवेश कले आउ तांको सहित आसीथिबा लोक माने से सिंहासन पर गोटे आसन रे बसिले आउ देखिया पाई जने विशिष्ट लोक आउ खूब क्षमता क्षमतावान लोक परि से जना पड़ुछंती जहां को आउ कहीं किछि कथा कहि पारुनांती कि प्रश्न करि पारुनांती कि तांको विरोध कहि करि पारुनांती तांको सहित आस्थिबा लोक माने से पुरुष लोक माने सब तांकर बाँ पाखरे सब ठिया ही के अछंती नीरव रे से गृह मध्य रे आउ तापरे मते लागुची आउ अन्य माने बोधे कहीं नांती किंतु मु अच्छी से विशिष्ट लोकों सम्मुखें ठिया तापरे से मते कहले से सिंहासन से बसंती ओडिया रे मते कहले एई गृह रे जो बहुमूल्य संपत्ति थिला तार दायित्व तुमको दिया ही थिला वर्तमान तार हिसाब दियो ठीक यही कथा कहले मु कंपिया लगिली कारण मु जानिली जेते सब बहुमूल्य आउ द्रव्य सेठी थिला ता मध्यरु किछिटा नाही किए चोर चोरी कर नहीं जाइछि ना कौन किछिटा नाही अल्प किछि नाही आउ बाकी तो सब अच्छी मु बुझी पारुछि तेणु मु निरुत्त रहिली थरे बोधे से द्वितीय थर कहला पर जतले मु कौन उत्तर दे पारु नाही सेमती ठिया ही अच्छी आउ से भितर केवल जने कथा कहते आउ कई कथा कहना ठिया ही गले से आउ ठिया कि से खूब रागी गले डाहाण हाथ बढ़ी से कहले दियो गोटे स्त्री लोक से तला आसिला से गोटे बड़ थालिया रे आउ नाली किबा बैगणिया रंगर भेलवेट कपड़ा घोड़ाई ताको धरिकी आसिला ता भितर कौन गोटे अच्छी जना पड़ू नहीं से हाथ बढ़ी नेवाई जाऊँ मुझे भाविली से भितर खंडा थी निश्चय से मते से खंडारे हाणी देवे कारण केतरा जिनिस मु रक्षा करि पारि नै देखंतु दायित्व नबा केते बड़ विशेष कथा गुरुत्वपूर्ण कथा साधारण विषय नहीं जने प्रचार कही जने पालक कही जने प्रभु दास बोली कि लोक कहले से सम्मान पाइबो हाँ मो प्रभु दास सेटा नहीं तार जो हिसाब देवा हम सेटा अति भयंकर विषय ता भी तो पितर कहते पुस्तक रे ईश्वर गृह ठारू आम ठारू प्रथमे विचार आरंभ हम बोली तदनुसार मु किछि तो करि पारु नै ना दौड़ी कुआडे जाउची ना किछि कहि पारुची किंतु सहित आसथिबा लोक मान मध्यरु जने पुरुष लोक आखिरे ठार देकी इशारा देकी मते कहले तांकर पाद तले पड़ी जाओ इशारा रे कहले किछि मुख खोली कथा कहि नांती तत्क्षणात मु तांकर पाद तले उबड़ होकी पड़ी गली तापरे मु जानुची तथापि से हाथ से बाहर कले आउ बोधे खंडा से तो मारदेवे मो बेक पूरा काटिदेवे सेमती मते लागु थाए
बड़ आश्चर्यजनक भाव में देखिली मो बेकर फुलहार पड़गला मुठिली देखिली फुलहार पड़गला आउ सब किसी विष सुस्थिर हो गला मो निद भी भांगला तेणु दायित्व बड़ विषय नहीं आमको विश्वस्त हवा पड़े मरण पर्यंत मत हूँ तो प्रभु बड़ दायित्व बेसी दायित्व देइछंदी आपण को हूँ तो आउ छोट बा कम दायित्व देइथिबे मात्र प्रत्येक को हिसाब देवा पड़ो कारण निकट में गोटे 2 दिन तले गोटे स्वप्न देखिली आउ जनक विषय मु देखिली तार अविश्वस्त तार कार्य से बहुत अविश्वस्त होइछि आउ तापरे मु ही ता कहूची एमिति काहेकि कल से किछि करि पार नै तार दोष घोड़ेबा पई से चेष्टा करूची नहीं तो एमिति मु गोटे खाता ता पाख दियो मते सेरा दियो छड़ा मो पाखे अछि केमिति मु कहूची देख एडी सब लेखाई छी ए सब तमे करिछो कि नहीं कि तापरे से भय करिकी शेष स्वीकार करुचे हाँ मैं सब कार्य करी कहीं सब काम कल एवं तुम ठारू तुमको जो अधिकार दिखाई से तुम ठारू नि गोटे चाबी ताकू दिखाई अधिकार सहित दियो से आज ठारू तुम दायित्व रही तार उपाय किसी नहीं से सरेंडर कर देला मत गोटे चाबी चाबी तो गोटे अधिकार विषय दियो मत आज ठारू तुमको यही दायित्व दिया हम ना तुम ठार दायित्व निगला से देदेला बाध्य मुझे हाथ में धरली बहुत चिंता करने लगिली एटा कौन हो पारे कहबी ना नहीं कहले से ग्रहण करिवो कि ग्रहण न करिवो बुझिवो कि नहीं हाउ कम से कम मो प्रार्थना करी ताको बुझिया पाई दियो नचेत चाबीटा पूरा निया ही जिवा गोटे दायित्व निया ही जिवा साधारण विषय नुहे आउ खाली प्रार्थना मो करने को लगिली तेणु एपरी भाव में दायित्व ना बड़ विषय ना से दायित्व को आम को ठीक भाव में संपादन करने को अच्छी गोटे दिन हिसाब देवा पड़े मत एपरी कहुई कि प्रभु ठार निजक सरेंडर करदेली आउ से खंडाटा फुलहार परिणत हो गला आउ तेणुक सब भय कंपर सहित मु चिंता करे मोर मोर दायित्व मु ठीक भाव में करुछि ना नहीं मात्र प्रभु को धन्यवाद दिए थरे केवल प्रभु चाहूले गोटे दूर स्थान को जीवाई मु बहुत विलंब करिकी रहिली थरे जीवन रे हठात परिस्थिति अति जटिल हो गला नियंत्रण बाहर को होगला कि बाइबल लिखा जी सुबुद्धि हुओ प्रार्थना करने सचेतन था जिते प्रार्थना कले किसी हम ना बुद्धिर सहित करने को हम अर्थात यदि प्रभु वाक्य आज्ञा लंघन कर आज्ञा मान तापर प्रार्थना कर पाप स्वीकार कर तापर प्रार्थना कर पाप स्वीकार न करी आज्ञा लंघन न करी प्रतिकार न करी से जेते प्रार्थना कर पार्टी कर कांद जहा कर उपवास कर आदौ ग्रहण हम ना बरं आउरी आउ जटिल परिस्थिति सृष्टि हो मु प्रतिकार करने व्यग्र हेली वर्तमान मु आरंभ कर प्रतिकार करी वर्तमान वर्तमान कहीकि अंत कौन से जल कली प्रभु संपूर्ण रूपे बदल देले परिस्थिति को प्रभु पूरा नियंत्रण मध्य को आनिले विशेष भाव में गोटे जानवा कथा जहाँ मु मन रखी कौन सी गोटे स्थान को मत प्रभु पठाउथिले कार्य गोटे विलंब करी आउे मुझे विलंब करे ना बरं निजे मु अधिक उद्योगी हो जाए आउ जो मोर अधिक उद्योग को प्रभु मो नाती को स्वप्न द्वारा जनइले अजान को कह से पूरा भल है बाहर प्रभु जानती मुमती बेकारिक मु के रहा चाहे ना आउ पुणी कौन कहले कह से ओवर कॉन्फिडेंट हेबे ना विश्वास रे तार उत्तम युद्ध में प्राणपण करने सब चाहे चेष्टा करे तो तार बेले बेले से विषय गुड़ा मो भर चली मूर्ख भाया सेमती करे ना प्रभु इच्छा लोड़ी बुझी स्वप्न दर्शन आत्मा चालना सब किसी विषय नहीं कि करने चेष्टा करे बेले बेले जदि हो तो भूल हो जाए से भी बहुत प्रार्थना करे भूल रे मुझे जमी करनी मोर
ଆଉ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହବ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେମିତି ମୋର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମତେ କଥା କୁହ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖ। ଆଉ ଏବେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି 26ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି, ଆଉ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନ ମନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କହୁଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। 1 month ହେଇଗଲାଣି କଟକରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଆଉ ମତେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କଟକରେ ରହିଲେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ। କାରଣ ଏଇ ତ ଘରେ ତ ସବୁଦିନ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ରବିବାର ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଟିଂ କରି ତ ହୁଏ, ଆଉ ବାକି ସବୁଦିନ ତ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଚାଲେ। ମତେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯୋଉ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ସେଇ ପାଷ୍ଟର ଜୟବାର୍ଗୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମତେ କହିଦେଲେ ଚାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା, ମୁଁ ସେଠି ଭଲରେ ଶିଖେଇବି। ଫିଲ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ଇନଡୋରର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଫରକ। ଇନଡୋର ଆଉଟଡୋର, ଇନଡୋର ମାନେ ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଆଉଟଡୋରରେ ଯୋଉ ପାବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଗୁଡା ବାହାର ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ସବୁ କରିବା ତ ଭିନ୍ନ। ସହସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାବେଶ, ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିବ। ଆଉ ସେମିତି ଭାବରେ ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇକି ଆଉ ସବୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ, ସେଠିକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଯାକ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଥିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରକମର ଥିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ବ୍ରେନ ୱାଶ କଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ, ସତ୍ୟକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୋଟିଭେଟ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ରିଏଲ ୱାର୍କ ହବ, ସେଟା ବହୁତ ବିଷୟ ସେଗୁଡାକ। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମଧ୍ୟ, ମତେ ନିଅ କୋଉଠି ଗୋଟେ ନିଅ, ଯୋଉଠି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଟିକେ କଟକରେ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ତ ମତେ ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି, କିଏ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ, ନ ଶୁଣିବେ ନ ଶୁଣିବେ। କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ମତେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଳ୍ପ ଲୋକମାନେ ଏଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏ ଲାଇଭରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ଭ୍ୟୁଜ, ବେଳେ ବେଳେ ହଜାର ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଭ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଫେସବୁକରେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭଲରେ। ତାପରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନ କରିବ ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପର କଥା। ମୁଁ ପ୍ରହରୀ ହେଇକି ଅଛି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନରେ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆଉ ସେ ବିବେକର ଯୁଗ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୁଗ ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ନାହିଁ, ବିଚାରର ଦିନ ହବ। ବାଇବେଲକୁ ନେଇକି ଆଉ ସେ ଯୋହନ 12 ତାର 48 ପଦ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ବିଚାର ହବ। ବିଚାରରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ନରକ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଲା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିବ କହି ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲ କି? ଯାହାକୁ ପଚରା ବସେ, ହଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଭଲ କଥା। ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, ବାଇବେଲ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି, ହଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ତାପରେ ଭଲ କଥା। ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛ, କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ହଁ ମୁଁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ମତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛ, ନମ୍ର ଭାବରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ 3 ଥର ହେଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଥରେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର, 3 ଥର ମୁଁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇନି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଛି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ। ନମ୍ର ଭାବରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଦଶମାଂଶ ଦଉଛ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ନହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ପଚାର। ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିବ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ଆଉ କଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ଯାଉଥିଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ଯାଉଥିଲି। ରବିବାର, ଶନିବାର, ସୋମବାର ଫରକ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିଲି। ନିଶ୍ଚୟ
एसबू कथार प्रभु खुशी हे तुम्हें प्रचार कर प्रभु वाक्य कहते अन्य मानक से पुरुष और स्त्री लोक कहले हाँ प्रभु जी संभव मुझे मो जगत गोटे कार्य करी मो ठारे तो से आह्वान नाला पास्टर हाँपाई प्रचारक हाँपाई आउ ई प्रकार तो आह्वान नाला मात्र अन्य मान को तुम कथा मुझे ठीक कथा भल कथा मैं कहल बाइबल पढ़ुल दिवारात्रि पढ़े हाँ मो बाइबल पढ़ुची एपरी अनेक विषय प्रभु पचारे तामध्य गोटे कथा पचारे तुम्हें पवित्र आत्मा को ग्रहण कर कि पवित्र आत्मा पाई कि पवित्र आत्मा परिपूर्ण होता यहाँ भी तो पचारे निश्चय ना यहाँ अधिक गुरुत्वपूर्ण कथा दशमांश तो दबाटा आवश्यक यीशु को विश्वास करिया बाप्तिस्म नेबा मंडली जीवा प्रचार करिया प्रभुर वाक्य अन्य मान कहवा एसबू तो आवश्यक विषय आउ प्रतिवासी आत्मतुल्य प्रेम कर हाँ हाँ मु क्या सहित मोर अशांति विवाद ना मु समस्त सहित भलरे थी प्रेम व्यवहार करुली अच्छा एसबू तो भल विषय अधिक भल विषय पवित्र आत्मा परिपूर्ण थिल कि पचार जदि जड़े से पवित्र आत्मा से प्राप्त होनी से नीरव हो उत्तर तो दे पारे ना जमी दशमांश न दौले आ कौन कह तो जो देनी कहले देनी बोली कहबार तो साहस लगे ना जमी मत से स्वप्न दर्शन रे से विशिष्ट लोक कहले यही गृहर जो दायित्व दिखाई आउ तुम हाथ में जो बहुमूल्य द्रव्य सब था तार हिसाब दियो मु चुप रही मुझे जानूची कि हरी जाए सेमती चुप रहा पड़ो मात्र पर जो मुझे चिंता कली यहाँ कौन हो पारे मंडल भर गोटे मंडल टी सपलट जाता मु बहुत प्रकार चेष्टा कली उद्यम कली जड़े लोक पुनर्बार से जगह नियुक्त करने सेपरेट होते आउ जड़े जे पृथक रही चिंता करी से लोकटा को धरवी ता सहित अल्प लोक हेल्ले मंडली चालू जो मुझे जीवी जो मैंने अलग होती मत देखी से निहाती ग्रहण करेंगे कारण मो द्वारा विशेष कार्य होती कारण दिन मानक जो गत थर ना पूर्व थर मोर असुस्थ हमार तार पूर्व थर जो मुझे जाए से गोटे स्वतंत्र भाव में गोटे अर्गानाइजेशन सहित रही कम कर गले मत बहुत खोजती आउ गत थर जीवा समय से मत बहुत रिक्वेस्ट कले आप जीवा पूर्व जमी भी आसवे मंडली मु बहुत कर मना कले नाई मुझे बुलिकी मु वर्तमान काम करी ना मु विश्वास रे प्रभु को निर्भर रखी अल्प किसी स्वप्न दर्शन पाई मुझे तेणु वर्तमान ना देखा प्रभु को इच्छा है नेक्स्ट टाइम बहुत कहले बहुत कर मना कली पूर्व थर जो जाइए समस्ते एक गोटे कम्युनिटी हॉल रे बहुत एकत्र है आउ बहुत भल पूजा प्रार्थना मीटिंग है जड़े ता भीतर ख्रीस्टियन लोक जड़े आउ थिले आम से मोहना निकट खारीगुड़े से जड़े जर्नालीस्ट सांबादिक से भी बसते से आमर साक्ष्य वाक्य सब शुणा मीटिंग सरला कहले ताने जना पड़ुची एठिकार कार्य मत से लोक मैंने मामू डाकती जमी कुटुड़ा समस्ते भाईना डाकती से समस्त यहाँ से मामूंकर कम आठिकार फाउंडर होते से द्वारा यह सब कम हाँ से तो 82 मसीह कम तो कौन से लोक ना से जड़े ठिया चारिड़े सब कार्य विप्लव हो तेणु मुझे चिंता करी जड़े लोक धरली आउ नियुक्त करके रखी जमी बुद्धिर सहित जी से डाकती गले बहुत सम्मान दिखती बड़ मीटिंग अरेंज करती पब्लिक मीटिंग अरेंज करती बहुत लोक मैंने शह शह लोक मैंने सब एक नते स्ट्रांग मीटिंग गुड़ाक मुझे बुद्धिर सहित कली कारण मत मुझे स्वप्न देखी द्रव्य सब गला कुआड़े हिसाब डरिकी ये कम कर जन को रखी जदि से बहुत कम लोक होंगे जहाँ भी हो ता देकी मुझे एंटर कर पारुछि एपरी आम भय कम कर परित्राण साधन कर बोली लिखा होछि गोटे दिन प्रभु आम पचारे ये सब आज्ञा गुड़ा मान भल कल पवित्र आत्मा ग्रहण कले यहाँ भी तो गोटे आज्ञा ना पवित्र आत्मा को ग्रहण कर कहीकि प्रभु जीशु निजे जन 20 पर्व 22 पदरे कहले
ଯୀଶୁ କହିବେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ। ଜୋନ 1:12 ଲେଖା ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯୀଶୁ ଯେ ବର ସ୍ୱରୂପ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ସନ୍ତାନ କନ୍ୟା, କନ୍ୟା ମାନେ ଝିଅ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଆସ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖିବି। ଏସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଆଉ କେତେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି କହି ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁଅ କନ୍ୟା ବା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ପୁଅଟା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଥିବ। ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଚାକିରି ପାର ହେଲା ପରେ ତ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେ ରହି କାମ କରିବ, ଘରେ ରହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେମାନେ ତ ମଲା ଯାଇ ସେମାନେ ଥିବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଦେବ। ଆଉ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଜଣେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ କଣ ହେଲା? ସେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ନରକ ଯିବନି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ କଣ ସେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବ, ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରିବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ସତ୍ରାଧ୍ୟାତ୍ମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଉତ୍ସାହ ଦିଅ ଲେଖା ହେଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରେରିତ 2:4 120 ଜଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପିତର କଥା କହିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ସେଇଠି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ ସେଠି କଣ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ କି? କିନ୍ତୁ ନଦେଲେ ତ ଆଉ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଚୋରି କରୁଛି ନା। ଆଜି ବି ଯଦି ଯୋଉମାନେ ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ଲାଇଭରେ ବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଏ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନେକ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଅରିଜିନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବସି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ କଣ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାନୁଛି, କୋଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାନୁନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଟେଇ ଦେଇକି ନିଜକୁ ଖୋଜି କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ହେତୁରୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଏ ପ୍ରାଣ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ତ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ତାପରେ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ, କାହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାନ୍ତା। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜୀବା ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଅଗ୍ନିର କାମ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିବା, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କାମ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତେ। କଲ ନା ଏଇଟା। ଆଉ ଡୁବନ ନେଲ, ଦଶମାଂଶ ଦେଲ, ଗିର୍ଜା ଆସିଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଗଲ, ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ତମର କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ କୁହାଯାଇଛି। ସେଟା ଠିକ ରାଇଟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଅନେକ ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ହେଲା ପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତର କହିଲେ କହି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ। କୋଉ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା? ଆଜି ସେଇପରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହଁ ଏତେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ସବୁକୁ ମାଥ୍ୟୁ 3 ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଖଳାରେ ସେ ଗହମକୁ ଭଲ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ପାଛୁଟି ଦେବେ, ଅଗାଡି ବାହାରିଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରୁ ଆମେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡା ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡାକ ଅଗାଡି ହେଇଯିବେ। ଆମେ ତ ବିହନ ନ ହଉ, ବିହନ କେମିତି ହବ?
ଅଗାଡି ବିହନ ଏକା ରକମର ଦେଖାଯାଏ। ଭଲରେ ଦେଖିଲେ ଅଗାଡିରେ ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ, ନହେଲେ ଏକ ରକମ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଅଗାଡିକୁ ଯଦି ପୋତିବେ ଆଉ ପକେଇବେ ବିଲରେ, ତାକୁ ଚାଷ କରିକି ସେଠୁ ଉଠିବ କି? ତ ଭିତରେ ତ ନାହିଁ କିଛି। ଆମେ ତ ଆଉ ଅଗାଡି ନିଜେ ବିହନ ନାହୁଁ, ଆମେ ବିହନ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବୁ? ଆମ ତ ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ? ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି କହିକି କେହି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତୃ 3 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭଲରେ ପାଛୋଡ଼ିବେ, ଅଗାଡି ବାହାରି ଯିବ, ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବେ। ମୋର କହିବା କଥା, କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କାମ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏତେ କାମ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଧରା ହେଲା ସେଇଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା କିଏ ହେଇପାରିବେ? ଏବେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୋଇକି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କ୍ଷମା। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସେଟା ନଥିବ। ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିଲା ବେଳେ ଲେଖା ହଉଛି, ମୁଁ ସିଂହାସନ ଆଉ ତଦୁପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇଲା। ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡା ହେଲା ପରେ ଗୁଡା ହେଇକି ଦୂରୀକୃତ ହେଲା, ତାକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ମୃତ ଜୀବନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ର ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା, ପର୍ବତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ପୁସ୍ତକ ମାନ ଫିଟା ହେଲା, ଆଉ ଲିଖିତ ଥିବା ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରାଗଲା। ସେଦିନ ଆଉ ସତରେ ସେ ମେଘରଥରେ ମହାବିକ୍ରମ, ସେ ଗୀତରେ ସେ ଦୟା ସହିଷ୍ଣୁ ନଥିବ ତାଙ୍କ ବଦନେ କହି ଯୋଉ ଗାଉଛୁ ପୁରୁଣା ଗୀତଟା, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଦୟା କ୍ଷମା, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚାରରେ ସେ ଥିବେ। ରେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ସାମରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଶୟତାନ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର କହିବେ। ନରକ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ କହିବେ ବେଶ ନା, ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ମାନେ ଜଗତର ପତନାବଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ। ଆଉ ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ପିତଳ ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। 44 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କଥା ଶୁଣିବି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ହଁ, ମତେ ଦେଖିବ, ମୋଠୁ କଥା ଶୁଣିବ, ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହବ। ପ୍ରଥମେ ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିନି। ତାପରେ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମିତି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରିଦେଲି ତାକୁ, ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, ଲାଗି ପଡି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ପାଇବାକୁ ହବ। ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଷ୍ଟମ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ମିଳିବ? ପ୍ରେରିତ 5:32 ଲେଖା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ପିତର ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ସିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲେ? ଡୁବନ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଆଉ ତାହା ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଯେପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ସେ କହି ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ କର୍ମ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କର୍ମ କରିବୁ ନାହିଁ, ସେୟା ନାହିଁ। ନଚେତ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି? ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରି କଲେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେମାନେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପୁଣି କାହିଁକି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୋଣ 7 ପର୍ବର 39 ପଦ, ଯଦି କେହି ତୃଷିତ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ। ଏ ତୃଷା ସବୁ ଦରକାର କଣ ହେଲା? ସେ ତୃଷା କେମିତି ହେଲା ସେଇ କଥା ମତେ ପଚାରେ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ ତାର ଭିତରେ ଯାଇଛି, ଏତେ କଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିଲା। একদম পুরাপুরি পাদରୁ ମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଣ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଜଣେ କ୍ଷୁଧାରେ ପାଇବା, କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା, ବିନା କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଥିଲେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ମୋ ଠାରୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ଚାରିଆଡେ। ମୋ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଜଣେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋ ବଡ ବାପା ଭାଇ ଜୋଆକିନ୍, ତାଙ୍କର ସେ ବି ପ୍ରଚାର କଲେ, କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ବଡ ବାପା
आज जोहन नायक कहीकि केबे परिवर्तन ही न था मो बड़पा को पुओ पास्टर माउर बेरा जी प्रभु निकट अच्छा वर्तमान आर मंडली दायित्व पुओ जन से नहीं मुक्तिनगर मोना निकट आम गजपति से तो जड़े क्रिमिनाल अपराधी थे केबे परिवर्तन ही न था कुटीगुड़ा आउ को प्रकार भयंकर स्थान आउ जगह पास्टर सामसन बापा से जल्दी भाईना से कहते 26 जन मिशनारी आसी आमको ख्रीस्टियान करने को कहीं कर पार नथिले तुम गोटे छोट पिला आमको बदल देल केबे बदली न था माने सबू ए सबुर पछरे मोर परिश्रम ना मोर उद्योग ना मोर धार्मिकता ना पवित्र आत्मा कार्य अग्नि अच्छी मो ठारे जलुची आ चारिडे से कार्य होउची आ जो अप्रतिज्ञा मध्य प्रभु जो समय जो पाद दब से स्थान तुम हम केवल जब वाक्य डाण बाम को जाओ ना से चिंता मो भीतर आसला ठीक अच्छे बाइबल जहाँ कहूँ मुझे दुनिया रे कहा कथा मोर शुणा नहीं को स्वर्गदूत कहली मु शुणी पारि नहीं जपरी पाउल कहले से प्रकार स्ट्रंग डिटरमिनेशन सहित मुझे जाऊँगी कारण प्रभु जीशु मत निजे प्रभु वाक्य शिक्षा कर निर्देश देले चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरवा को आसी विशेष सिस्टर प्रेमदा बेरा संस्पर्श आसी पास्टर जय वर्गी से लोक संस्पर्श आसी ताठू अधिक श्रेष्ठ स्थान थिले प्रभु मते से जगह को नहीं था कारण मो ठारे 100 क्षुधा तृषा अच्छे बाइबल कौन कहूँ मु करी से क्षुधा तृषा आज आज भी मो ठारे बलवतर अच्छी 100 रु 1% कम नहीं मो ठारे शेष पर्यंत से किसी भी सब मो पाखे न था सबु किसी हरई पारे एटा केबे मो हरईबी ना मु मनस्थ करी कारण मो भितर मो आह्वान पूर्ण भाव ग्रहण करुच्ची भल भूमि में जोड़ा पड़ा 100 गुण 60 गुण 30 गुण फल कहीं कहीं तो 100 गुण फल बाक्य समर्थ कहीं कहीं तो करेंगे मु कहीं भीतर जड़े हेबी ना मुझे प्राक्टिकल लाइफ देखिली मोर पाठ शिक्षा तो योग्यता जो गृह बनाऊली निज एरिया अंचल लोक सबको छाड़देली एपरिक गोटे ख्रीस्टियन पेंटिकस्टाल ऑर्गेनाइजेशन रे मध्य मु रहिली नाही केते सुजोग मते आसिला आउ कोटा मु प्रमाण देबी तबे प्रभु का नाम धन्यवाद हो ईश्वर निकट में मुखापेक्षा ना पवित्र आत्मा पूर्ण ले एपरी हम आमर शिक्षा प्रचार लोक मैंने परिवर्तित हो जाए परिवार परिवार बदली जीव ग्राम ग्राम बदली जीव मंडली गुड़ाक बदली जीव नाना आश्चर्य कर्म मान हे तेणु प्रभु निश्चय से दिन जो से विचार करेंगे बाक्य अनुसार कहे तुम्हें पवित्र आत्मा कहीं पाइल ना पाई केते काम होता था तुम द्वारा तुमको पास्टर हबार दरकार नहीं प्रचारक हबार दरकार नहीं जड़े भल बिलीवर हो गले जो 14-12 अनुसार मुझे जो कर्म हो तुम्हें कर अधिक मत कर्म कर ये सब है ना प्रार्थना कर उपवास कर रोदन विलाप कर वाक्य को पूरा ठीक मानी था हवा तेणु पवित्र आत्मा पूर्ण हाँपाई चेष्टा करूँ प्रभु गोटे बड़ प्रधान आज्ञा ना से हिसाब देवा दिन में बड़ कष्टर हो प्रभु न कहले आपनकर चाकरी छाड़िबा दरकार नहीं व्यवसाय छाड़िबा दरकार नहीं ग्राम घर छाड़िबा दरकार नहीं जोड़ी अच्छे से रहतु पवित्र आत्मा ग्रहण करंतु नहले बहुत आपण उणाहिक अछंती पछरे पड़िकी अछंती बहुत किछि तार जो लाभ बेनिफिट अछि इह काल पर काल रे आपण वंचित हो जिवे भाबुछंती नहीं चारिडे बुली प्रचार करिया प्रार्थना करिया द्वारा लोक मानकर अनेक मंगल हब लोक माने प्रभु कथा जानिबे नहीं ठीक भाव में करवा दरकार कौन करेंगे पवित्र आत्मा को पाइबापी तीन चारिटा कथा को मन रखु गोटे राइट पर्सन दरकार राइट पीपुल दरकार राइट प्लेस दरकार राइट परसेवियरेंस दरकार चारिटा कथा राइट पर्सन जने ठीक प्रभु लोक मो पाखक आसवे मो सहित मिसवे भल यथेष्ट पवित्र आत्मा कथा कहि जहाँ कहला बेले भितर निश्चय पवित्र आत्मा कथा कहि मो परी लोक मैंने जो मान को प्रभु आह्वान देते से जो मान ठारे प्रभु आह्वान नहीं जो मैंने सत्य जाना अनेक अच्छा प्रभु कथा प्रचार कर ख्रीस्टियन नेता है कि पवित्र आत्मा कथा किसी कहे आप केमती जानवे पाइबे केमती आग्रह बढ़ो केमती मो पाक असल तो मु तो जानापी चेष्टा कर पवित्र आत्मा पाइच कि ना मुझे कथा को आप भर से इंटरेस्ट मु क्रिएट करी लगी पड़ समस्त कहीं तुम देखियो के तार लाभ अच्छी राइट पीपुल है बिलीवर्स माने अनेक लोगों संस्पर्श माने आसुचु अविश्वास तो असमान जोटा न जाओ ठीक बिलीवर्स माने स्पिरिचुअल लोक माने पवित्र आत्मा संगे मिशंतु से माने मध्य आपण मान को कहिबे
प्रभुंकर कथा पवित्र आत्मा कथा जो मान अनुभूति अच्छी आप आगू बढ़ी पारे ऑर्डिनरी लोक माने अविश्वासी माने जागतिक लोक माने सेमान सहित मिसिले आपण तांको परि ही हेबे आउ तापरे राइट प्लेस हला कोन गोटे स्पिरिचुअल चर्च मंडली अनेक मंडली तो रही आप जोड़ी जाए गिरजा प्रार्थना कर किंतु राइट प्लेस हला बा स्पिरिचुअल जोड़ा स्पिरिचुअल चर्च कहली जोटी पवित्र आत्मा काम होतिबो विश्वास ने पवित्र आत्मा पूर्ण होते परभाषा कहते आउ भाववाणी कहते परी अनेक किसी पवित्र आत्मा कार्य से ठीक गले सीना आपणकर उपकार हम आप निजे मध्य उत्साह पाइबे प्रेरणा पाइबे पवित्र आत्मा पाए नॉन स्पिरिचुअल चर्च को जीवे विश्वास ने पवित्र आत्मा पाई नथे पदे के परभाषा कहू नथिबे सेडिकार चर्च लीडर मध्य किसी करना आपन केमती हो आपन एटा कोन वेस्ट ऑफ टाइम नाही तो मो भीतर को सेडा आसिला संकल्प करी जोठी गले पवित्र आत्मा पाइबे सेठी की जीवे अलग जगह को नहीं अनेक बड़ बड़ जगह थिला चर्च थिला से गजपेत्र मु तो आउ से आउ दुई को गली आउ किंतु कहीं कि ना पवित्र आत्मा कार्य होउछि अल्प दिन मध्य पवित्र आत्मा परिपूर्ण हली आउ राइट परसिवियरेंस ठीक परिश्रम यथेष्ट बाइबल पढ़ा हम यथेष्ट प्रार्थना करने को हम उपवास करने को हम मो मन मत कहला पवित्र आत्मा पाइब तो प्रथम पवित्र हो सबू पाप स्वीकार कर से अनुसार आपन करने को हम आज्ञा मानले पवित्र आत्मा दिया जीव बाइबल स्टडी करते जहां जानू था बुझु था आज ठारू बदली जी अविलंब प्रभु मत सुंदर स्वप्न दर्शन द्वारा कथा पवित्र आत्मा पूर्ण कले ठीक भाव में परिश्रम करने को तेणु से रोमियो 10 आरंभ देखा से उद्योग अच्छी ज्ञान युक्त ना जब सेमती किसी फल ही हम ना चारिटा कथा मन रखु आउ के प्रभु आप बुझाऊँ चार्टा सहित आउ के मिशांतु मात्र मोर कह उद्देश्य है पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो परभाषा कहते पवित्र आत्मा पाइबार चिन्ह किंतु सेटा यथेष्ट ना जमती कि चारिटा पॉइंट अच्छी फैन स्पीड रे घूरवाई चार्टा पॉइंट रखा रेगुलेटर रखाई भल पवन दौर आराम लगुच रखिले खाली आस्ते आस्ते बोलियो टिके पवन हम ना तेणु आपण जदि पवित्र आत्मा दान पाई परभाषा पाई मन 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 भावतु ना आप पवित्र आत्मा परिपूर्ण आप पाई परिपूर्ण नहांती परिपूर्ण हेले रियल कार्य देखिए पेंटिकस्ट कार्य आप द्वारा अनेक लोक परिवर्तन हे जो समय मु परिवर्तन कार्य आरंभ करी अनेक परिवर्तन हेले मो बापा माँ समस्ते अधघंटा मोर कहवा भितर बापा जो कहले आज ठार प्रार्थना आरंभ से मु प्रचारक नी पालक नी कहीं मत सर्वेंट ऑफ गॉड कहू नथिले किंतु पवित्र आत्मा अग्नि जलुला लोकंगर परिवर्तन हला एवं नाना आश्चर्य कर्म हला तेणु आत्मा उत्तप्त हूँ पाउलों पर यथेष्ट परिभाषा कहतु आ देखु जे आप प्रकृति में पवित्र आत्मा परिपूर्ण आर लाभ यथेष्ट हम यह काल पर काल से तो द्वितीय विषय लाभ क्षतिर कथा तो द्वितीय विषय आमने जो प्रभु जीशु से वाक्य अनुसार विचार करेंगे से यहाँ प्रधान विषय एटा से पचारे तुम्हें पवित्र आत्मा परिपूर्ण थिल कि जदि किसी उत्तर दे न पारिबा ताले कौन हम एत द्वारा तुम्हें उद्धार पाए तुम गोटे निश्चयता ग्यारंटी तुम रही था एफिस 4:30 अनुसार तुम द्वारा बहुत बहुत कार्य प्रमुख रही था मात्र से सब किसी ना तुम्हें ए नेग्लेक्ट कल आउ कौन हम से समय कथा प्रभु ही सब जानवे बुझे आदि से प्रश्न गुड़ाक उत्तर दि जाए न पार आमर दुर्बलता उणाविष अविश्वस्तता देखा आम बहुत से कठिन समय जपरी मु कहली डरवा कहूना जहाँ देखी 2 वा 3 दिन तले भोर समय मुझे देखुची जड़े लोक पाखु मु हिसाब मागुची तुमको एत बड़ दायित्व दिया तार से मत देखा से किसी कही पारुना तार से किसी भावुनी जे तार ठारे किसी दायित्व थिला से किसी करुला से भावुनी से नॉर्मल ही अच्छी कहूँ ए सब अविश्वस्ततार कार्य तुम कर कि ना से घोरौची निजक नाई नाई एते नाई टिके कम खाता बाहर कर लिखाई देख कौन सब कर लिखाई से निरुतर हो
ନିରୁତ୍ତର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କରିବ। ତମକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଚାବିଟା ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ସେଟା ତମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲା। ମୁଁ ଧରିଲି ତାକୁ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଠାରୁ ନିଆଗଲା। କଣ ହବ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଲୋକ କିଏ ମୁଁ ନା କହୁନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ନିଜ ପାଇଁ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରି ଭୟ କମ୍ପରେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ ଚାବିଟା ପାଇବ କି ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শাকালা রাবানিয়া দারাবানি খারাবান্দালা রাবা উরাবাত্রামানি কারাবা শাবারি খালা রাবানিয়া দারাবানি খারাবান্দালা রাবা। হোলি 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 যিশুଙ୍କ ନାମରେ যিশুଙ୍କ ନାମରେ যিশুଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଉରାବାତ୍ରାମାନି କାରାବାନ୍ଦାଲା ରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲା ରାବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇବା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ଇଦାରାବାନି ଖାରାବା শাকালা ରାବା। ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଅନେକ ଅନେକ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଇଦାରାବାନି ଖାରାବା শাকালা ରାବା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଯେତେ ଲୋକ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନମ୍ର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯଥା ସାଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଦାରାବାନି ଖାରାବା শাকালা ରାବାନି ଖାରାବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ତାର ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଯାହା ତୁମେ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଟା ବିଧା ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରା ମାନଙ୍କର ଶରଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ସମସ୍ତେ। I will bless the Lord, He is worthy to be praised. I will bless the Lord, He is worthy to be praised. Oh, I will bless the Lord, He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. I will lift my hands, He is worthy to be praised. I will lift my hands, He is worthy to be praised. Oh, I will lift my hands, He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. I will lift my voice, He is worthy to be praised. I will lift my voice, He is worthy to be praised. Oh, I will lift my voice, He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।